Nandito na tayo sa world. Oh, tignan nyo, may mga barrel tayo dito, guys. Ako. Patayin ko to ang mga... No, eto, patayin ko to. Ay, masama to, guys. Pag survival tayo, creative lang. To, guys, may barrel na tayo. No kaya mapatay. Ano to, baboy? Punta tayo dun, no? Sanang mga ano. Guys, punta tayo dun. Baka may diamond. Kaminat pa tayo, guys. Ayun na! May diamond! Mang. Ayun na, meron diamond dun. Pero guys, hindi ko yan kaya makuha kaya wala ko pickaxe. Anong magagawa? Wala. I-comment kung paano. Comment paano, guys. Like lang kayo at subscribe para meron akong pickaxe. 3 second lang. Guys, may pumapatay. Abay, meron pa nag-spawn. Ha, ha, ha. Ano pa ba, may... Guys, may barrel. Salong. Pwede na na. Ay, bawal to. Bawal. Fight na ka. Ay, may zombie. Saan na rin? Saan? Saan yun? Saan yung goal? Parang halimaw. Okay. Punta tayo doon, guys. Guys. Cute yan si Shadow, guys. Oh, may diamond. Meron pa dito diamond. Ay, diamond. Diamond para. Diamond na lang nasabi ko, guys. Sabi na. Okay. Ba't ko sa long di shorts? Wala ka na view ba sa salong? Pwede na. Stop. Wala. Tapos na. Yan na. 20 minutes pa.